So, ayan po mga ka-KT Vlog, good morning po. Itatry po natin ngayon. Panonoorin kung kaya po nilang umangat. Yan, galing ha. Isang try lang ha. Galing. Isang try lang. Okay, next. Hop, hop, hop. Hirap na hirap. Bumalik. Second try. 1, 2, 3, up. Again. Down. Weng, weng. Weng. Bien. Ayan. Tutulak po natin yan, no? Ayun, dun makit sa kabila. Kasi may hagdanan dun. Ang galing. Decision na yun. May the good Lord bless and give you till we meet again. May the good Lord bless and give you till we meet again. God bless you all. Yan po mga ka-KT Vlog, magandang umaga po sa inyo. So, ayan po, napapakilala ko po sa inyo si kung may Ninong Ray. Meron naman po kaming pinsan, no? Pero ang tawag ko naman po dito, si Tito Ray, no? Yan po. Yes. Alright. Yeah, alright. Luluto tayo ngayon, Inilaw. Yes. I got you. Alright. Yes. Nagluluto daw po tayo ng kinilaw ngayon. Pero ngayon, magiinom daw po muna kami. So cheers tayo. Tito Ray. Cheers. Alright. Yes. Alright. Hindi, idadagdag na yan.